आम बुलेटिन को स्वागत करी एवं अभिनंदन जणाइबी आपण श्रीमंदिर परिचालना कमिटीर जड़े सदस्य होती कौन सब चैलेंज रही कारण आपण सबु किछि देखुचंती आपणकर गला बाट कथा जदि कहवा देखुचंती किभली भाबे दर्शन विशृंखला एवं महाप्रसादर दर तालिका मध्य बाहरी पारानी सी विशृंखला एवं आज भी गणति मणति हो पारानी एपर्यंत जदि बा कुहा जाउछि परिचालना कमिटी गठन परे एवं धाड़ी दर्शन मध्य एपर्यंत हो पारानी 8 मास धरिकी निर्माण होइकिरी धाड़ी दर्शन पई व्यवस्थित रही यूनिफॉर्म पॉलिसी अधूरा माने कहि परिबा सबु किछि अधूरा अधूरा आपन को पई चैलेंज। जय जगन्नाथ जाओ आपण जहाँ कहले मधुबाबू एकदम माने सत्य कथा किंतु वर्तमान आमर इने परिचालना कमिटी गठन करागला नुआकिरी ये जो विभिन्न प्रकार चैलेंज जो अच्छी कमिटी पई ताको आस्ते आस्ते आपणकर बैठक पर आलोचना करा जाई ताको सुगम रास्ता तार पथ निगम करा जिवो परिष्कार करा जिवो जो जा प्रोब्लेम होउची तार सब आंतरिकतार सहित कार्यक्रम करा जिवो जोटा कि समस्ते अनुभव करेंगे और अनुभव कर सारा पर कार्य परिणत करेंगे सेटा को अपेक्षा अच्छी तो नुआकि आज सरकार डिक्लेयर केम देखुचंती से समस्या केमती समाधान ना प्रत्येक क्षेत्र में आपण जो कथा कहले दर्शन व्यवस्था टू आरंभ करी प्रसाद बाहर ठार आरंभ करी आपण ठाकुर नीतिकांति सबु प्रकार यही भाव में श्रृंखलित हम ठीक समय करा जोटा कि भक्त माने सेटा तार ये नहीं पारिबे जे लाभवान नहीं पारिबे जे कि ठीक समय से माने आसी दर्शन करि पारिबे तद सहित प्रसाद मध्य सेवा करि पारिबे एभली भाव में आमे करिया पई चेष्टित रहिबु जोटा कि भक्त को मंगल हम सेवक को मंगल हम एवं सबू माने आम सहरवासी समस्या समाधान हेबा आगे आगे प्रथम बैठक रे धाड़ी दर्शन व्यवस्था ये गोटे बड़ चैलेंज रहिबो। हाँ सी बैठक हेले आलोचना करा जिवो जोटा कि सुविधा हम से अनुसार कार्यक्रम हेकिरी हमें केमती देखुचंती धाड़ी दर्शन ना धाड़ी दर्शन सेटा जहाँ हम सरकार करिवे परीक्षामूलक भाव करा जिवो जोटा कि आमे जहाँ भी करिया परीक्षामूलक भाव में कार्यक्रम करा जिवो मुख्य जिनस जो विशृंखला होची ताकू रोकिया पई सब कार्यक्रम प्रयास करा जाउछि ताकू से अनुसार आमे कार्यक्रम करिवु मीटिंग हेले आलोचना करा जिवो कोन करा जिवो कोन नाही कु भला कले कार्यक्रम ठीक हबो धाड़ी दर्शन कुट हवा दरकार एवं कु समय रे धाड़ी दर्शन हबो कु समय रे साण मेला हबो काना इठी महाप्रभु पाके नीतिकांति बहुत अधिका अछि ताकू दिन साण मेला हेलानी तो कु दिन हबनी कु दिन दर्शन अच्छी तो कु दिन दर्शन हबनी तीनटा नीति अच्छी मन रखु गोटे दैनंदिन नीति अच्छी गोटे सामयिक अच्छी आ गोटे जानीजाता प्रवणी अच्छी सामयिक भितर लोक मैंने दर्शन करवा टे कष्ट हम दैनंदिन जमी चली सेम चलो सब प्रभु निर्भर करुच्ची जहाँ भी आम कहले कि हेनी आ गोटे बड़ कथा यूनिफॉर्म पॉलिसी गोटे जमी जमा राज्य सारा विभिन्न भारत वर्षर कोण अनुकोण रे महाप्रभु जगन्नाथ जमी ए पर्यंत डिजिटाइजेशन मध्य प्रॉपर्ली ही हाँ सरकार से बाबद डिक्लेयर करथिले जे ताकू कु भया यूनिफॉर्म पॉलिसी एकाठी करी आयु महाप्रभुंकर बढ़िबो से बाबद सरकार प्रयास जारी करिसंती एवं तत्परता अच्छी बाकी आमे मीटिंग आलोचना जना पड़ो आगु केते दूर गला कौन है कौन ना से जानिक आम केमतिया महाप्रभु का आय बढ़िया से बाबद आलोचना करा जिवो। बैठक रे आपण ठोस माने दाबी जो गुड़िक माने आमे विगत देखि पारथुलु अनेक गुडी माने कथा आलोचना होतला सेटा सेठी माने जेमति कहंतिनी गछ पोता जाउथला किंतु गछ बढ़ु नथला एबे सेही कथा हबनी नहीं मु आपको सब कहली से कथा प्रत्येक जो जिनस आलोचना कर आंतरिकता थिबा दरकार आंतरिकता माने नुहे जे मु आपन को पदे कथा कहीदेली तापर कार्य परिणत कली ताहा नुहे आम जो आलोचना करा को केमती कार्यकारी करा से बाबद आम मुदा रहिबो। पूजा पंडा निज गुरु आप रिप्रेजेंट करछंती पूजा पंडा निज गुरु कौन कौन समस्या रही भावुंट
ଆପଣଙ୍କର ଯୁବପିଢ଼ି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ନୀତିକାନ୍ତି କି ବଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗର କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ କରିବେ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ? ନା ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିଯୋଗ ଅଛି 36 ନିଯୋଗ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପୂଜାପଣା ନିଯୋଗ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ନିଯୋଗ। ତାଙ୍କର ସବୁ ସିଷ୍ଟମଟା ଟିକେ ଅନ୍ୟ ନିଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦେଉ ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଥାଏ ଆମର ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଇଯାଉ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଆମ କଥା ବି ବୁଝନ୍ତି। ପୁରା ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଠନ ଭିତରେ ଏବଂ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ତ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସମନ୍ୱୟ ସେବକ ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ସମନ୍ୱୟଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାନେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ ସେଇଟା ସମନ୍ୱୟ ରହିବ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହବ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲି ହବ ସେ ବାଦ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବା ସେଇ ପାଖରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ତାକୁ ମୁଦା ରଖିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ଆଗକୁ ତ ଆମେ ଅନେକ କଥା ହବା কিভাবে ভাবে সমস্যা সমাধান হব সেবায়ত কল্যাণ কথা কুহতু সেবায়ত বাসগৃহ কথা কুহতু গুরুকুল কথা কুহতু এ কথা কহিলে বোধহুয়ে সরিব নাই এতিকি সমস্যা রহি যাইছি কারণ এ সমস্যা গুড়িক বিগত বর্ষ মানকরে কৌনসি গোটিয়ে সমাধান হয়নি গুরুকুল হয়ে পারিছি বাসগৃহ যোজনা সম্পূর্ণ হয়ে পারিছি আপন নিজে কুহতু সেগুড়াক সেবক মানক সমস্যা বহুত ଅଛି যে সমস্যা গুড়াক ଅଛି তাকে আস্তে আস্তে ক্লিয়র করিয়া হব কাহিঁকি ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କୋଉଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିକି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାଟା ହେଲେ ସେଟା ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାର ଅଛି କାରଣ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ସଠିକ ଭାବେ ସମାହିତ ହୋଇପାରିନି ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହୁଥିଲି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଅଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସମାହିତ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଦେଖିବାର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ଏବଂ ଠୋସ୍ ଭାବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ସମାହିତ ହେଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ପୁରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୋପାଳ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର OTV।